Hi guys, what may og palaman nga Langka Jelly. Let's go. Dagan-dagan jud na iwa-iwaon. Kasi may nagpunta na ni, tasok. Isa ba dadot? Kinag-shoot mo dad? Saba lagi? Ha? Yung napag lagi na rin. Gato siya mo kuya, gato di pa service. Oo, saba kayo ning mga nag-vlog mi diri. Hi guys! Dad, Mga super. hello sis. Pero hindi kayo lutuanan. Hindi basta-basta. Beautiful! Uy, saba dad? Nah, dili may sagluto eh. So, Testingan kan bumukati daw. Ikatan. British. Katang na may tamis kayo. British man eh. So, yummy. Si panggilan ni. Langka na. Jelly. Mahal na ga.